Duha lang ka ending atong itunol ron para nga bawi ta para gamay ra mo og pusoy. Pero permente mo sa atong concentrate sa atong guide ha. Kay mao gini pinaka-importante dia katong nagasubaybay na tula kabalo na sila sa atong kuan diri kining atong pasyur diri nga dia gid sa guide nya ang inyo dia ending inyo katong mga mahilig og tulas dia nama mo'y competition sarili ninyo basta kay diha gid mo concentrate sa atong guide nga 35 pusti. Unya ang atong ending ron duha lang ni kabuk atong ending ron 24 unya imong number ron 32 34 52 54 nya sure man kay ko og 4 ron nga ending 34 54